یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو روز شام دادا دربار پر پھول اور تسبیحیں بیچنے جاتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی، پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، دربار تو بند ہو گیا، پھر آپ کو پھول کس لیے چاہیے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا تو یہی وقت ہوتا ہے دربار میں آنے کا، میں اسی وقت حاضری دینے آتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات عجیب لگی کیونکہ لڑکی نے پہلے کبھی اس وقت اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچنا چاہتی تھی، اسی لیے زیادہ سوال نہیں کیے۔ لڑکے نے پھولوں کی قیمت دینے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نے پیسے لینے سے منع کر دیا اور وہاں سے جلدی جلدی نکل پڑی۔ راستے میں اندھیرا گرنے لگا تھا اور لڑکی کو اچانک احساس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی ایک گہری آواز آئی، اپنا حجاب ٹھیک کرو۔ لڑکی ڈر گئی مگر آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے جلدی سے حجاب سنبھالا اور تیزی سے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور لڑکی کا اترا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ پوچھا، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مگر لڑکی نے کچھ نہیں بتایا۔ لڑکی نے کہا، اماں تم ہی تو کہتی ہو نا مغرب کے بعد گھر لوٹ آنا چاہیے۔ اس رات لڑکی کو ایک عجیب خواب آیا، ایک دھندلا سا چہرہ، غصے سے بھری آنکھیں اور وہی آواز، آج کے بعد تمہارے سر سے حجاب نہ اترے۔ ڈر کے مارے اس کی نیند کھل گئی۔ تبھی آذان کی آواز آئی۔ لڑکی نے راحت کی سانس لی اور وضو کرنے کی تیاری کی۔ نماز کے دوران اسے میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ جب اس نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ صبح جب لڑکی دربار پر پہنچی تو ماحول کچھ عجیب تھا۔ عام طور پر وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی مگر آج ویرانی تھی۔ پھر اچانک بھیڑ امڑ پڑی۔ لڑکی کی دکان پر اتنے گراہک آ گئے کہ اس کا سارا سامان چند منٹوں میں ہی بک گیا۔ مگر پھر وہی نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ پھول مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے کہا، آج تو سارا سامان بک گیا۔ لڑکا ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، ایک بار دیکھ تو لیجیے، شاید میرے لیے کچھ بچا ہو۔ لڑکی نے اچرت سے خالی جگہ کی طرف دیکھا تو سارا سامان جیوں کا تیوں رکھا ہوا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکا مسکرایا اور کہا، اب تو پھول دے دیں۔ لڑکی نے چپ چاپ پھول نکال کر اسے دیے۔ لڑکے نے جاتے جاتے اس سے کہا، ہر بات پر پریشان مت ہو جایا کرو اور تمہاری اماں جہاں شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں وہیں کر لو۔ لڑکی سن کھڑی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص آخر کون تھا؟ لڑکی سن کھڑی رہ کر یہی سوچتی رہی کہ اس لڑکے کو کیسے معلوم ہوا کہ آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اس نے اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے بھر اس کے کانوں میں یہی آواز گونجتی رہی، زعفران جن، زعفران جن، جب جب یہ نام پکاروں گی تمہاری مدد ہو جایا کریں گی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے وجود پر طاری تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے اور یہ زعفران جن کون ہے۔ ڈر اس لڑکی پر حاوی تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اماں نے اسے آواز دی کہ مہمان آ چکے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ مہمانوں کی خبر سنتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ جب وہ مہمانوں کے سامنے آئی تو نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آئی۔ وہ عورت پھر بولی، زعفران، تمہیں فاطمہ کیسی لگی؟ زعفران، یہ نام سنتے ہی جیسے فاطمہ کے دماغ کی بجلی چمکی۔ اس نے جھٹکے سے نظر اٹھائی اور سامنے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی لڑکا جو ہر روز مغرب کے وقت اس کی دکان پر سامان لینے آتا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ اس کی زبان سے اچانک نکل پڑا، اماں، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ اماں اور مہمان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا، کون لڑکا؟ فاطمہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنے من کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ وہی شخص کیسے ہو سکتا ہے۔ زعفران ہلکے سے مسکرایا اور کہنے لگا، فاطمہ، اب تو تم مجھے پہچان ہی گئی ہو۔ اس کی اس بات پر فاطمہ کا خون جیسے جم گیا۔ اس نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور بولنے کی کوشش کی، تم کون ہو؟ زعفران نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور کہا، میں وہ ہوں جو تمہاری ہر پکار پر تمہارے ساتھ ہوں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، جب بھی تم
जाफरान जिन पुकारूंगी, तुम्हारी मदद हो जाया करेंगी। फातिमा की सांसें तेज हो गई, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो कुछ हो रहा था वह कोई आम बात नहीं थी। वह सोचने लग गई थी, क्या यह इंसान भी है कि नहीं। अम्मा और बाकी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे एक आम रिश्ता समझा। फातिमा की हालत देख अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला मगर कुछ कहा नहीं। उसकी आंखें जाफरान पर टिकी हुई थी, जो अब भी उसे मुस्कुराकर देख रहा था। जाफरान की माँ ने कहा, बेटी तुम्हें कोई और लड़का तो नहीं पसंद है। फातिमा ने सिर हिलाकर नहीं कहा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करना है। हमारा एक ही बेटा है, हमें उसकी शादी का बहुत अरमान है। अम्मा भी मुस्कुरा दी। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है, मैं भी उसकी शादी के लिए बहुत सोच रही थी, लेकिन उस लड़की के दिमाग में अब भी वही आवाज़ें गूंज रही थी। जाफरान जिन, उसका दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं। आखिर यह माजरा क्या था, वह समझ नहीं पा रही थी और अजीब सी कश्मकश में थी। उसे ख्याल आया क्यों ना वह अपने रब से मदद मांगे, लेकिन इस वक्त घर में सब जाग रहे थे। उसने फैसला लिया कि वह तहज्जुद के वक्त दुआ करेंगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उस कमरे में चली गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था। अम्मा ने वहाँ घर का गैर ज़रूरी सामान रखा था। उसने वहाँ नमाज पढ़ी। तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके साथ कोई और भी है, इबादत कर रहा है। जब वह कुरानी आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वह खौफजदा थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को इतना तो यकीन था कि जो भी यह मौजूद है नेक रूह है, वरना वह उसके साथ इबादत ना कर रहा होता। उसने जल्दी से नमाज पूरी की, दुआ के लिए हाथ उठाए, तभी उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे उस आवाज़ से अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। उसने अपनी दुआ लंबी कर दी, अपने नसीब की बेहतरी मांगी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएंगी। फिर उसने दुआ में मेरे लिए यह भी मांगा, अगर ज़ाफ़रान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। उसने जैसे ही अपनी दुआ मुकम्मल की और अपना मुंह पीछे किया, उसके ठीक पीछे ज़ाफ़रान खड़ा था। उसके मुंह से चीख निकल गई, तो तुम इस वक्त यहाँ ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान मुस्कुराया और कहा, मैं अंधेरे में ही आता हूँ, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहाँ कैसे रहोगी। उसकी बात अजीब थी। फातिमा ने कांपते हुए कहा, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है, तुम यहाँ आए कैसे, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। ज़ाफ़रान धीरे से हंसा, जिन्हों को दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं होती। वह लड़की सन रह गई। उसने कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का, तुम एक जिन हो, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। ज़ाफ़रान ने गहरी नज़रों से उसे देखा, अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी मुझसे। खौफ मत खाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे इश्क है। फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ाफ़रान ने कहा, हमारा रिश्ता आसमान में तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वह घबराकर तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसके होश उड़े हुए थे। भागते हुए वह अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा गई। क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो। फातिमा बोली, अम्मा कमरे में ज़ाफ़रान है। अम्मा ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ज़ाफ़रान वहाँ कैसे आ सकता है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने कांपते हुए कहा, अम्मा वो इंसान नहीं बल्कि जिन है। इतना सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। फातिमा रोने लगी। जिस माँ ने उसे इतना प्यार दिया, आज वही उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। उसका दिल भारी हो गया था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई। फातिमा अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि किसी ने अचानक उसके सामने चंद हजारों रुपये रख दिए। उसने उन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई
اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا، زعفران۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ یہاں مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مگر زعفران نے اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہر بات پہلے سے جانتا ہو۔ اس نے کہا، سوچ لو، تمہاری اماں تو مجھ سے ہی تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ ہاں، ایک بات اور، آئندہ کے بعد اماں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس طرح آج میرے اشارے پر انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا تھا، ویسے ہی وہ آئندہ بھی کریں گی۔ میں ان کی آنکھوں پر پٹی ہی ایسی باندھ دوں گا کہ انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر شبدوں میں ایک عجیب سا ڈر سمایا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پیروں تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ تم نے میری اماں کو کچھ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ زعفران نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، تمہاری اماں صرف تمہاری ماں نہیں ہے، وہ میری بھی ماں ہے۔ تمہارے انکار کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ فاطمہ، یہ بات جتنی جلدی سمجھ جاؤں گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فاطمہ کا جسم کانپ اٹھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، مگر اس کے پیروں سے جیسے زنجیر بندھ گئی تھی۔ اس نے کہا، تم ایک جن ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس بار زعفران نے لمبی سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے مدد چاہیے یا نہیں؟ تمہیں جب بھی ضرورت ہوگی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ وہی شبد، وہی لہجہ جو پہلی بار اس نے سنا تھا۔ فاطمہ کو محسوس ہوا جیسے اچانک اس کی دنیا بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے ایک عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وجود تھا جو اس کی سوچ سے پرے تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، میں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ جن نے جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بار بتاؤں؟ فاطمہ نے شادی کے لیے منع کیا۔ زعفران نے تیز لہجے میں کہا، مجھ سے شرط مت لگانا اور میری انا کو للکارنا مت، ورنہ تم خود مجبور ہو جاؤں گی مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب میں ہی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں تو تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ میں ایک عام انسان ہوں اور ایک انسان کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر جن آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، مجھے بس 2 منٹ لگیں گے تمہیں یہاں سے اپنی دنیا میں جانے میں، پھر تم بیٹھی رہنا اپنی من مرضیاں کرتی ہوئی۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن تم میری دنیا میں چلی جاؤں گی، میری بستی میں جہاں پر میرا راج چلتا ہے، وہاں تم میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ جاؤں گی۔ لڑکی ڈر سے کانپ گئی۔ اس نے کہا، نہیں، تم مجھے کچھ نہیں کرنا، تم جیسا کہوں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ جن اس کی بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی تو ہو جو میرے دل پر راج کرتی ہو۔ تم چاہو تو مجھ سے کچھ بھی کروا سکتی ہو، مگر پیار اور محبت سے۔ لیکن اگر ضد کروں گی تو یاد رکھنا میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے کہیں بھی مت لے کر جانا، میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میری ماں اکیلی ہے، خدا کے لیے تم ایسا مت کرو۔ جن کچھ پل چپ رہا اور بولا، ٹھیک ہے، لیکن شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی، اور اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا یا اپنی ماں سے کسی اور کا ذکر کیا تو میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ فاطمہ گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن اس کا گھر جانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سندر باغ تھا جسے ہمیشہ وہ دور سے ہی دیکھتی تھی، مگر آج اسے وہاں جانے کی تمنا ہوئی۔ وہ باغ میں داخل ہوئی۔ باغ کے پھول بے حد خوبصورت تھے، جیسے اس دنیا کے باہر کے ہوں۔ جیسے اس نے سوچا تھا، اس کی نظر کبھی ان پھولوں پر کیوں نہیں پڑی تھی؟ وہاں کوئی مالی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ پھول یہاں آئے کہاں سے؟ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی،
ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ देर यहाँ सुकून से बैठा जाए। उसे महसूस हुआ कि इस जगह जैसे सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी तरफ देखते ही चमक उठी। वह कौन थी? हैरान थी। वह आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है? वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद आप भी किसी दूसरी दुनिया से ही हो। बुजुर्ग बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुमने जो जो ताकतें हैं जो तुम्हारी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती हैं, मैं भी रब की ही मखलूक हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफ़ी मांगने आया हूँ। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं शाह जिन्नात हूँ, अपनी बस्ती का राजा हूँ। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन उसने ये सब अनजाने में किया। मैंने उसकी बहुत डांट लगाई है, मगर अब मैं तुमसे भी माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे बेटे को माफ़ कर दो। बेटी, बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बड़ी सख्त सज़ा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? इसे यूँ समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा हो। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाह जिन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि बस्ती पर एक बददुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इसे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिनजादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती बददुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? लड़की यह सुनकर सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूँ और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मैं यह सब कैसे करूँगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वो ताकतें रखी हैं जिससे तुम उस जिम्मेदारी को उठा सकती हो और हमें मुसीबत से निकाल सकती हो। बोलो बेटी, करूँगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा से लड़की के दिल पर असर किया। वह खुद हैरान थी कि उसे उस पर क्यों तरस आने लगा। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे यह अल्फाज कहलवा दिए। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गई और जैसे ही उसने आंखें खोली, वो बुजुर्ग वहां से गायब हो गए। उसने इधर उधर देखा, मगर वह खूबसूरत बाग जहाँ वह बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वही जगह सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर भी कचरे के ढेर में क्यों बैठी हो? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ वह क्या कह रही है। कचरे का ढेर? उसने कहा, यह तो सुंदर बगीचा था। लेकिन उसने जब दोबारा इधर उधर देखा, वह वाकई कचरे का ढेर था। उसे अब वहां उस बदबू का एहसास होने लगा था जिससे वह अनजान थी। वह जल्दी वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। वह भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी माँ परेशान होकर पीछे पीछे आई और दरवाजे पर खड़ी होकर वजह पूछने लगी, सब ठीक तो है ना फातिमा? फातिमा जोर जोर से रो रही थी। कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अम्मा घबरा गई। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई
और रोते रोते अम्मा को सारी दास्तान सुना दी। अम्मा कांपती आवाज़ में कहने लगी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लड़की ने कहा, अम्मा मुझे लगता है हमें कोई पीर बाबा के पास जाना चाहिए। अम्मा ने हामी भरी और बोली, चलो हम दादा दरबार पर चलते हैं, वहाँ किसी मलंग से पूछ लेंगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या माजरा है। मगर लड़की ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं अम्मा, मुझे वहाँ नहीं जाना। न जाने क्यों वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। अम्मा ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो सब रब के नेक और इबादत गुजार बंदे थे। लड़की ने कहा, मैं अपने रब से मदद मांगना चाहती हूँ, जब वही अता करने वाला है तो मुझे किसी और के पास क्यों जाना। लड़की ने कहा, अम्मा हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, उसमें कोई वजीफ़ा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी कोई मदद हो सके। अम्मा ने कहा, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास चलते हैं। जब उसने अपने हालात इमाम साहब को बताए तो वो गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, फिर बोले, तुम लोग जुमेरात की रात को मेरे पास आ जाओ, मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जा सकता है। फातिमा ने घर आकर अपनी अम्मा से कहा कि वो कुछ दिन तक काम पर नहीं जाएंगी। अम्मा ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं। अगले कुछ दिन फातिमा घर पर ही रही, ना वो कहीं गई और ना ही अम्मा ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी अम्मा के साथ फिर उस इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने को कहा। फिर कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। फिर कहा, तुम पहले कभी कोई दरबार वगैरह गई हो फातिमा? फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं दादा दरबार के बाहर तस्बीह और फूल बेचती हूँ। इमाम साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, यही वजह है, वहाँ से एक जिन तुम पर आशिक हो गया है, इसीलिए वह हर जगह तुम्हारे आस पास रहता है। उसने तुम पर हावी होने की कोशिश की है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे कंधे भारी हो रहे हो, सिर दर्द कर रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? फातिमा चौंक गई और झट से सिर हिलाकर कहा, हाँ अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहब ने सिर हिलाया और कहा, तब तो यकीनन वो तुम्हारे साथ ही आता है। इमाम साहब ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ जिसे तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। इमाम साहब ने उसे सूरह जिन का वजीफ़ा बताया जो सुबह तहज्जुद के वक्त करना था। हालांकि तहज्जुद के वक्त फातिमा को अजीब सा खौफ महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे 7 दिन का यह वजीफ़ा किया। आखिरी दिन जब उसने वजीफ़ा पूरा किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वह फ़ौरन इमाम साहब के पास गई और बताया, इमाम साहब, मैंने 7 दिन का वजीफ़ा पूरा कर लिया है। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा, आप 7 दिन तक सूरह रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक पानी का गिलास रखना। जब सूरह रहमान मुकम्मल हो जाए तो 3 बार दिल में मोहब्बत के साथ अल्लाह कहना और उस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम्हें कोई असरात नहीं होंगे। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वह सोई तो उसे ख्वाब में ज़ाफ़रान नाम का एक जिन नज़र आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करूँगी मैं तुम्हारे आस पास ही रहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फातिमा ख्वाब में ही डर गई। ज़ाफ़रान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वजह थी मैंने तुमसे मोहब्बत करने लगा था। तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से। इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वह धीमी आवाज़ में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो उस माला को अपने गले में डाल लेना, मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। फातिमा घबरा कर उठ गई। फिर फातिमा ने सारी बातें इमाम साहब को बताई तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और बोले, वो कोई बुरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से था, इसीलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कभी तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हो
तो उसे याद कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर बना रहे तो हर जुमेरात को उसी स्टोर रूम में बैठकर सूरह जिन की तिलावत कर लिया करो। इससे ना केवल तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वह कोई बुरा ख्वाब नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी, और उसे अब अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर यकीन था।